જૂનાગઢ સ્વિગી એપ લઈને આવ્યું છે તમારા માટે એક ધમાકેદાર ઓફર। આ ઓફરનો લાભ લેવા માટે તમારે સૌપ્રથમ સ્વિગી એપ પર જવાનું રહેશે, ત્યાંથી કચ્છી ફાસ્ટ ફૂડમાં જવાનું રહેશે। मात्र 27 तारीख शनिवार है, जेमा मार्गरीटा पिज्जा 69 में और ओनियन पिज्जा 69 में मळशे। मात्र शनिवार माटे ज आ ऑफर चालू छे। मैं तो मारो फेवरेट पिज्जा ऑर्डर करी दीधो छे। जो तमने पण तमारो फेवरेट पिज्जा ऑर्डर करवो होय तो शनिवारे स्विगी एप पर जई कच्ची फास्ट फूड मांथी जल्दी थी ऑर्डर करो। आ ऑफर मात्र जूनागढ़ीओ माटे।